पिलामाने समस्त को स्वागत। आज आम आलोचना करिबा उड़िया साहित्य संपर्क रे, उड़िया साहित्यर धारा संपर्क रे एवं ता सहित आलोचना करिबा साहित्यर जो सब रूप रही अर्थात साहित्यर निज रूप बा साहित्यर स्वरूप है। से साहित्यर स्वरूप आ गोटे कथा मुझे पिला माने कही रखे ये जहाँ मुझे आलोचना करी से गुड़िक केवल यूजी पिला ताहा नुह, या सबु श्रेणी पिला समस्त जो माने भी प्रस्तुत करुचंती निजको प्रतियोगितामूलक परीक्षा से उद्दिष्ट जो माने स्नातकोत्तर श्रेणी रे पढ़िबा पई अभ्यास जारी रखिचंती से उद्दिष्ट सीधा सड़क भाव कहबाकू गले यूजीसी नेट हो अथवा एसएसबी पीजीटी हो टीजीटी हो किंबा सीपेट हो एमती जहाँ भी प्रतियोगितामूलक परीक्षा रही से सबु गुड़िक यह संपूर्ण रूप से उद्दिष्ट। तथापि आज आलोचनार प्रथम भाग में कही रखी ये आलोचनाटी हूँ युक्त 3 प्रथम वर्ष पिला मानकर जो मानकर रही साहित्यर स्वरूप पढ़ा जो माने को मेजर सब्जेक्ट भाव में ओडिया को रखिचंती से जो माने माइनर भाव में रखिचंती से पढ़िबे ए संपर्क रे। तेणु आज आम आलोचना करिबा साहित्यर स्वरूप। कि साहित्यर स्वरूप कौन? तो साहित्यर जते प्रकार धारा सब रही ता भीतर ये हूँ गोटे प्रमुख धारा। मु पूर्व वीडियो कथा कही से धारा भितर प्रथम जदि आम कहार आलोचना करिबा बा काहाकू जानिबा ताहा होची कविता। कविता ई कविता कौन? कविता केमती? कविता कथा बा ए शब्दटी आम मन भीतर को आसिले कोठी ना कोठी हमको लगे ये जदि यार जदि आम निरूपण करिबा ये पुरुष ना स्त्री, ये पुओ ना झियो, किए ये कौन कविर बा स्रष्टार मानस कन्या कि? हाँ हो पारे, से कथा कहले मध्य भूल हेबो नाही। तेबे वास्तव रे कवितार संज्ञा जी जहाँ भी प्रदान करंतु ना कहीं मो मतरे अद्यावधि सठिक संज्ञा हुए तो कहीं निरूपण करि पारि नाहंती। कारण कविता को बुझिबा पई काव्य चेतना आम मन भीतर को आसीबा दरकार। आमे कवि मनस्क हवा दरकार, आमे साहित्य मनस्क हवा मध्य आवश्यक। जहाँ आमको कविता चिंतन आड़ को प्रभावित करे बा आमको बाध्य करे कविता को बुझिबा पई, जानिबा पई बा पढ़िबा पई। जदि प्राचीन कथा को जीवा, आमर पुराण कथा को जीवा, रामायण गोटे सुंदर कथा आम मन भीतर को आसे। अल्प बहुत तुम मैंने जानिथिबो, तथापि प्रसंग उपस्थापन निमंते मुझे कहानी रखुची। कहानी या जने जेतेबेले गोटे जगारे जने व्याध बा शिकारी शिकार पाई तरतर ही पहुंचुची गोटे जंगल रे एवं से जंगल रे देखुची गोटे हुंका सेठी बा उई हुंकाटे अच्छी। से हुंका भितरु केवल राम 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 एम शब्द शुभुची। ता भितरु जने तपस्वी तपस्यारत आमे समस्ते जानती से तपस्वी होचंती महामुनि वाल्मीकि, जे पूर्व रत्नाकर थिले राम नाम बल रामंकर आशीर्वाद रे, प्रभु श्रीराम आशीर्वाद रे जे वाल्मीकि रे परिणत होइचंती। एवं से वाल्मीकि जेतेबेले रत्नाकर वाल्मीकि रूप को नौचंती, गोटे पथर हृदय जेतेबेले तरळिबा आरंभ करिछि, से प्रथमे देखुचंती व्याध जनक सरविद्ध करिछि गछ उपरे बसिथिबा कपोती को, जहाँ को देखी तांका मन भितर जो शोक जो दुखटी उत्पन्न होउची, जो जन्म नहीं आमर शोक बोली आमे कहि परिबा। या जदिओ केते दूर युक्तियुक्त ताहा एठी कहिबार आवश्यकता नहीं, किंतु मु साहित्यर शोक एवं कवितार कथा उपस्थापन करबा पई ए कहानी तुम एठी रखिली। से प्रथम शोक सृष्टि होउची मा निषाद प्रतिष्ठा तम गम शाश्वती समह जत क्रौंच मिथुना देव भवधि काम मोहितम। मारनारे अर्थात जे दिने लोक मान को मारी पकाउथिला, जहा पाखरे दया धर्म क्षमा किछि नथिला,
ଆଜି ସେ ସାମାନ୍ୟ ପକ୍ଷୀର ମୃତ୍ୟୁରେ ଶୋକ ସାଗରରେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଆସେ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସାହିତ୍ୟ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଯେଉଁମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନବିକତା ନାହିଁ, ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ବା ପାଠକେ ଦର୍ଶକ, ଯେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇଛି ସେ କାବ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବ, ସେ କବିତାକୁ ବୁଝିବ, ସେ ଗଳ୍ପକୁ ଭଲ ପାଇବ, କାହାଣୀକୁ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବ। ମୁଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କଥା କହୁନି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କବିତା କଣ। କବିତା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଭିତରେ କଣ ପାଇଁ ରହିଛି, ଆମେ କାହିଁକି କବିତାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ କରାଏ। ଆକାଶରେ ତଳେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସଞ୍ଜ ନଇଁ ଆସେ, ବଳଦ ବାପୁଡ଼ାଙ୍କୁ ନେଇ ଚଷା ପୁଅ ଘରକୁ ଫେରେ। ଗୋଧୂଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଳକର ବଂଶୀଧ୍ୱନ, ଗୃହିଣୀର ଶଙ୍ଖନାଦ, ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନି ହଉ ଅଥବା ଚଉରା ମୂଳର ସଞ୍ଜବତୀ ହଉ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ରହିଥାଏ। ଏ ସାହିତ୍ୟ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶକୁ ନେଇଯାଏ। ଏ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷକୁ ହଜେଇ ଦିଏ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଧୀର ବାତାବରଣରେ। ଯଦି ସିଧାସଳଖ କୁହାଯାଇପାରେ, ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମତରେ କବିତା ହେଉଛି ଏକ କମାରଶାଳ। କବିତା ହେଉଛି ଏକ କମାରଶାଳ। ସେ କାହିଁକି କବିତାକୁ କମାରଶାଳ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? କମାର ଲୁହା ଉଠୁଛି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଛି ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସି ନିଆଁ ଜାଳୁଛି। କମାର ସେଇ ନିଆଁରେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ତତଉଛି, ନିଆଁରେ ଲୁହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ସେଇ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲୁହା ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରହାର କରି ସେଥିରୁ ନାନାବିଧ ହତିଆର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତିଆରି କରୁଛି। ଏ କବି ହଉଛି କମାର ପରି, ଯିଏ ତାର ନୈସର୍ଗିକ ଚେତନାର ନିଆଁରେ ତିଆରି କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟର ଅସ୍ତ୍ର, ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବିନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା। ତେବେ ଏ କଅଁଳ ଲୁହା ବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏକ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ମଧ୍ୟ କରିହେବ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କବିତା, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କବିତାର ଗୁରୁତ୍ୱତା। ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଚୁଲି ଉପରେ ବସିଛି, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହେଲା ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏ। ତା ଭିତରେ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଅଂଶ। ତେବେ ଏ ସବୁ କଥା, ଏ ସବୁ ଉଦାହରଣକୁ ନେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ବା ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ବାସ୍ତବରେ କବିତା ହେଉଛି ମଣିଷର ଭିତରେ ରହିଥିବା ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାର ଆଉ ଏକ ରୂପ। ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନାର ଆଉ ଏକ ରୂପ ହେଉଛି କବିତା। ସେ କବିତା ତାକୁ ନୂଆ ରାହା ଦିଏ, ନୂଆ ରାସ୍ତା ଦେଖାଏ ଏବଂ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏଇଆ ଥାଏ, ସେ କବିର ହୃଦୟରୁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହେଉ ବା ସମାଜ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାର ମୂକ ସାକ୍ଷୀଟିଏ ପାଲଟେ। ସବୁ ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ସବୁ ମଣିଷ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ। କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟିକଟିଏ ହଉ ଅଥବା କବିଟିଏ ହଉ, ତାର ମାନସ ପଟଳରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତା ଭିତରେ ରଖେ। କବିଟିଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼େ, କବିଟିଏ ଗୀତ ଗାଏ, ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଏ, କବିଟିଏ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ଲହରୁଥିବା ସେ ଧାନ କେଣ୍ଡାକୁ ଦେଖି ଆମୋଦିତ ହୁଏ। କବିଟିଏ ଭାବପ୍ରବଣ ହୁଏ ଗାଁରେ ହଉଥିବା ରଜ ଦୋଳି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁଆଁର ପୁନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଯିଏ ଆଙ୍କିପାରେ ସିଏ ହେଉଛି କବି, ସିଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଭାବୁକ। ଆଉ ସେ କବିଟିଏ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରେମ କରି ବସେ। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବି, ସବୁ ପ୍ରେମିକ ଜଣେ ଜଣେ କବି ବା ସବୁ କବି ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକା। କେବଳ ପ୍ରେମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଯିଏ କବିତାକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଯିଏ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଅଛି।
ଏବଂ ସେ ସେଇ ହୃଦୟ ବା ସେଇ ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚାରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଏତେ ସହଜରେ କୌଣସି କଥା ମାନେ ଫଇସଲା ସେ ଶୁଣାଏନି, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଚାର କରେ। ତାଠାରୁ ବୋଧହୁଏ ବଡ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଭାବ ପ୍ରବଣତାକୁ ବୁଝିପାରୁଛି, ଅନ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ବୁଝିପାରୁଛି। ତାଠାରୁ ବଡ ବିଚାରଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯେ କେହି ଥିବ ସେ କଥା କାହିଁ ମତେ ଲାଗୁନି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ସେଇ କଥାକୁ ଦୋହରେଇବା, କବିତାର ସ୍ଫୁରଣ, କବିତାର ସ୍ୱତଃପ୍ରତ କୋଉଠୁ ଆସେ, କୋଉଠୁ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏ କବିତା? ଏଇ କହେ ଦେବକୀର ଦୁଃଖ ହଉ ଅଥବା ଯଶୋଦାର ପ୍ରଗଳ୍ଭତା ହଉ। ପୁଣି ଆଉ କେହି କହେ ଦ୍ୱାପରର ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ବି ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ରାଧାର, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ଲୁହ କୃଷ୍ଣର ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରୌପଦୀର। ପୁଣି ସାହିତ୍ୟିକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହଉଛନ୍ତି ନା ଆଦର୍ଶବାଦୀ ହଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷର ମନ ଭିତରକୁ ଆସେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନଟି ଶେଷରେ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ, ଶେଷରେ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଫୁରିତ ହୁଏ। ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ସେ ହଉଛି କବି, ସେ ସାହିତ୍ୟିକ। ଯିଏ କରିପାରେନି ସେ କିଛି କଥା ମନ ଭିତରେ ଚାପିକି ରଖିଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମନେ ପଡେ ଯେ ସାହସୀ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସାହସୀ ପ୍ରେମିକା ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଡରନ୍ତି ଏ ସମାଜକୁ। ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ମନେ ପକେଇବ, ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ପିଲାଦିନେ ତମେ ଲେଖିଥିବ ବା ପିଲାଦିନରେ ଉଠେଇଥିବା କୌଣସି ଫଟୋଟିଏ ହଉ, କୌଣସି ସ୍ମୃତିଟିଏ ହଉ, ବା ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ବା ଖାତାରେ ପଢିଥିବା ବିଷୟଟେ ହଉ, ବହିରେ ପଢିଥିବା ବିଷୟଟେ ହଉ ଅଥବା ଖାତାରେ ଲେଖିଥିବା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟଟିଏ ହଉ, ଆଜି ବି ଦେଖିଲେ ସେ ପିଲାଦିନ ସ୍ମୃତିଟା ତାଜା ହେଇଯାଏନି? ସେ ପିଲାଦିନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡାକ ମନେ ପଡେନି? ଫେରିଆସନ୍ତିନି ଆମେ ସେଇ ଯୋଉ ଅତୀତ ଗୁଡାକ? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ନା? ତାହା ହିଁ ସାହିତ୍ୟ, ତାହା ହିଁ କବିତା। ତେବେ ଏଇଠି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି, କବିତାର ବାସ୍ତବରେ କୌଣସି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ। କବିତା ହିଁ କବିତା, କବିତା ହିଁ ନିଜେ ନିଜର ରୂପ, ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ। ଜଣେ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ନ ଚାହିଁବ, କବିଟିଏ କେବେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବନି। କବିତା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରର ମଣିଷ ପଣିଆ ନାଁରେ ଯୋଉ ହୃଦୟ ଟିକକ ଅଛି, ତାହା ହିଁ ସଚେତନ ରହିଥିବା ଦରକାର ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବିତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ଭାବରେ ତାକୁ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି। ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କବିତା ରହିଛି, ଯେ ଗୀତି କବିତା ହଉ ବା ପୋଇ ହଉ, ଚଉତିଶା ହଉ, ଚୌପଦୀ ହଉ, ଛାନ୍ଦ ହଉ, ଚମ୍ପୁ ହଉ, ଜଣାଣ ହଉ, ଭଜନ ହଉ, ଅନେକ ରୂପରେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆହେଇଛି କବିତାକୁ। ଏବେ ସାହିତ୍ୟର ଧାରାକୁ ଆମେ ଗଲେ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆମ ପ୍ରାଚୀନତମ ମତରେ କବିତାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ କହିଲେ ଯେ କାବ୍ୟ କବିତାର ଯୋଉ ରସ ମଣିଷକୁ ଆମୋଦିତ କରେ, ଯୋଉ ଖୁସି ଦିଏ, ତାର ଗୋଟେ ରୂପ ହଉଛି କବିତା, ତାର ଗୋଟେ ଧାରା ହଉଛି କାବ୍ୟ। ସେମିତି କାବ୍ୟାଳଙ୍କାରର ପ୍ରଣେତା ଭାମ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ରଚନାକୁ କାବ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ, ମଣିଷକୁ ଚେତନାଦୀପ୍ତ କରେ। ପୁଣି ରସଗଙ୍ଗାଧର ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରମଣୀୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରେ, ତାକୁ କାବ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଆମେ କାବ୍ୟ ବା କବିତା ଉପରେ ପାଆନ୍ତି। ପୁଣି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତରେ
पाश्चात्यर जो साहित्यिक मैंने रही विभिन्न मत प्रदान कर मत भितर सेमती आमर जो वर्ड्सवर्थ कहते निजर जो ग्रंथ अच्छी लिरिकल बालाड्स से कहते द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्वलिटी कौन कौन यार अर्थ से कहते जे शक्तिशाली भावना गुड़िक स्वतःप्रत उद्वेलन होची तार गोटे जो रूप आसे तार ये जो रूपटी को आम कविता बोली अर्थात मनुष्य भीतर जो स्वतःस्फूर्तता ताहा ही कविता इमती विभिन्न कथा रही इलियटंकर मत रही जेन्युइन पोएट्री कैन कम्युनिकेट बिफोर इट इज अंडरस्टूड बा जहाँ इलियट कहते जे कवितार शब्द और भाव पाठक पक्षरे बोधगम्य हवा आवश्यक जो कविता पाठक बुझी पारे बोध हुए मत लगे से कवितार कौन से अर्थ ना सेमती कविता जहाँ समस्त सरल हो बोधगम्य हो एक आनंदमय परिवेश सृष्टि करुव आनंदमय परिस्थिति सृष्टि करुआ कवि दृष्टि आम चिंता करवा वास्तव में कविता कौन यदि आम देखा उड़िया साहित्य कवितार ही आरंभ होमें चर्चा गीतिका पाखर आरंभ कले जदि ता पूर्व भी थाए जो आमर लोक साहित्य प्रथम जो लोक साहित्य कथा कह आमर पूरा संपूर्ण पुरातन साहित्य को आम जा हुए तो ता गल्प आरंभ होनी ता उपन्यास आरंभ होनी ता नाटक आरंभ होनी ता कवितार ही प्रथम आरंभ होती आज जदि उड़िया साहित्य गोटे निर्दिष्ट परिचय पाई कहा ना हुए तो संस्कृत भाषा महाभारत थिला किंतु सारला दास बा मूल नाम सिद्धेश्वर परिड़ा जी दांडी वृत्त एते बड़ ग्रंथ को मौलिकतार सह रचना गोटे कम गौरवर कथा नुहे विभिन्न भाषा विभिन्न साहित्यिक माने महाभारत को रचना करिसेंती बा शास्त्र को रचना करिसेंती किंतु प्रथम करी संस्कृत परे जदि केही मूल भाषा बा निज भाषा महाभारत को रचना करि परिसेंती सी होचंती सारला दास सेहितपई उड़िया साहित्य तांको कहे आदि कवि आदि अर्थ आरंभ अर्थात प्रथम कवि जे उड़िया साहित्य गोटे नुआ दिग देइचंती जोटी गोटे नुआ मौलिकता प्रदान करिसेंती हां जे केवल संस्कृत नुहे मो भाषा रे मध्ये साहित्य सृष्टि करी मो भाषा रे मध्ये किछि माने कोन विचारधारा सहित किछि मौलिकता देकी मध्ये नुआ कथा लेखि हबो सी होचंती सारला दास तापर तो पंचसखा कथा पंचसखा जहाँ रचना कर दे गले बोध हुए अन्य कौन सी भाषा रे कहा पाखरे एते साहित्य बा एते आध्यात्मिक भावना को नहीं जो साहित्य रचना करिवार साहस हुए तो आउ कहीं कर नथिबो मु तो कहबी पंचसखा पाखर आरंभ करिबा सारला दास पाखर आरंभ करी पंचसखा हुंतु रीतिजुगीय कवि हुंतु अर्थात बा ता सहित आधुनिक कवि पर्यंत हुंतु या साहित्य प्रति जहाँ अवदान रही एटा कौन से छोटिया कथा नुह एवं कम दिनर कथा नुह शह शह वर्षर कथा ही जोठी दीनकृष्ण कहते रसकल्लोल रे कविता संपर्क रे जे वास्तव में कविता किए कविता कौन कविता बनिता कविता पिता कहिबा लोक तार उपमाता कले ताकू भोग रसिक नेता केते हैं अबार होई योग्यता कुमति गुआर केवल बई मात्र भाईता बुझिबा लोक ठीक रे बुझी सारथिबे वास्तव रे कविता और कविर संपर्क होची बाप झियर संपर्क परी गोटे झियो को जदि पचरा जीव मारे तो काहा को भल पाऊ झियो टी केबे मा ना आनो झियो सबु सारा विश्व रे देख प्राय झियो माने विशेषतः बापा को भल पाते बापा माने पुओ एवं झियो भितरे हुए तो झियो को पर घर को विदाय दियंती आमर जो रीतिनीति अनुसार किंतु बेसी भल पाती झियो को ठीक सेमिति कविताटा कवि पाई ठीक सेमिति बाप झियर संपर्क करी आ गोटे सृजनशीलता संपर्क रु ही आत्मीयता आसे बापा और झियो संपर्क रक्तगत कवि और कवितार संपर्क मध्य ठीक सही परी रक्तगत नुह
କିନ୍ତୁ ଭାବଗତ ନା, ହୃଦୟଗତ ନା, ହୃଦୟରୁ ଆସିଛି ତ। ପୁଣି କବିର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ମାନସିକତା ବା ମାନସ ନନ୍ଦିନୀ ସିଏ ହଉଛି କବିତା। ତାପରେ ଆସେ ଯିଏ ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ କହନ୍ତି, କିଏ କହନ୍ତି ବା ଯିଏ କବିତାକୁ ପାଠ କରନ୍ତି, ପଢନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ତା ମା। କହିବା ଲୋକ ତାର ଉପମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା। ପୁଣି ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କବିତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲେଖ୍ୟଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଏମିତି ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଉପମା ଅଛି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି, କବିତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସେ, ତାକୁ କେହି ତିଆରି କରନ୍ତିନି, ସେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ମନସ୍କ ହବା, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ କବିତା ଲେଖିପାରିବନି, ଚାହିଁଲେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଗପଟେ ଲେଖିଦେଇ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କବିତା ଲେଖି ହବନି। କାରଣ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ, କବିତା ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉନି ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ସେ କବିତା ପାଠକ ବା ଶ୍ରୋତା ବା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବା, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ କଥା। ନହେଲେ ଯାହା ଯିଏ ଲେଖିଦେଲା ତାହା ଯେ କବିତା ହେଇଯିବ ତା ନୁହଁ। ଜଣେ କବିତା ମନସ୍କ ମଣିଷ ହିଁ କବିତାକୁ ବୁଝିପାରେ, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ କବିତା କଣ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତା ହୃଦୟର କଥା କହିପାରେ। ମାନେ କବି କେତେ ଭାବପ୍ରବଣ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ରମାକାନ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧା ହଉ ଅଥବା ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି କବିତା ହଉ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ସେ ମାନେ ଶ୍ରୀରାଧା କବିତାରେ ରମାକାନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତମେ ନୀଳପରି ରଙ୍ଗର ଛୁରୀ ମତେ ଚିରି ଦେଇ ଯାଅ, ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ ତମେ ହିଁ ରକ୍ତରେ ବୁଡିଥାଅ। କେତେ ଭାବପ୍ରବଣ କବିତା ଭିତରେ। ବା ଆମର ଯଦି ନିଜ ଗାଁକୁ ନେଇକି କିଏ କବିତା ତିଆରି କରିପାରେ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଭଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି ହଉ, ବା ବିନୋଦ ନାୟକଙ୍କର ଗ୍ରାମପଥ କବିତା ହଉ, ଜହ୍ନ ହେ ପତେ ଢଳେଇ ରଜତ ମାୟା, କୁମାରୀ ଦଳର ମିଳିତ କଣ୍ଠୁ ସଙ୍ଗୀତ ଉଠେ ଆହା, ଆସିବା ଜନର ସାକ୍ଷୀ ପଥ ଫେରିବା ଜନର। ଅନେକ କଥା, ଅନେକ ଉଦାହରଣ, ଯୋଉ ଭାବନା ରହିଛି। ବା ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ହେ ଅକ୍ରୂର ହେ ଉଦ୍ଧବ ସଖା ମୋର ପ୍ରାଣର ଦୋଷର ରୁହ ରୁହ ଛିଡା ରୁହ ପିଠିରେ ମୁଁ ତୁମ ପରି ବୁଝ। ଏ ଯୋଉ କଥା, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବପ୍ରବଣ ନହେଲେ ତା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିବନି। ଇଏ ହଉଛି ମାଦକତା, ଇଏ ହଉଛି କବିତାର ଆତ୍ମୀୟତା। କବିଟି ଅନେକ କଥା କହେ, କବିଟି ତାର ଭାବନାକୁ ସେ ଚାହିଁଛି ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ମୁଁ ପଛେ ଉପାସରେ ରହୁ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଉଦାହରଣ ସହ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଯିଏ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଏ ସିଏ କେବେ କବିତାକୁ ଭୁଲ ବୁଝିବନି। ଏମିତି କେବେ ଅନାମନା ଭାବନାରେ ମୋ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଦେ ଅଧେ କବିତାଟିଏ କେତେବେଳେ ଗାରେଇ ପକେ। ସେ କବିତାଟି ୟାରି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ବା ମୋର ପାଠକମାନେ, ଶ୍ରୋତାମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକମାନେ, ସେ କବିତାଟି କହୁଛି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ, ବା ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ନା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। କବିତାଟି ମୋ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କବିତାଟି ଏଇଆ। ଯହିଁ ମାଟି ଦିଏ ଚନ୍ଦନ ମହକ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଯହିଁ ମାଟି ଦିଏ ଚନ୍ଦନ ମହକ, ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଭୂମି ଏଇ ଓଡ଼ିଶା। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆଲୋକ ଦେଖାଏ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ସତରେ ଯିଏ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଲୋକ ଦେଇପାରେ, ସେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସେ ହଉଛି ମୋ ଭାଷାର ଆତ୍ମୀୟତା, ସିଏ ହଉଛି ମୋ ଭାଷା। ଯାହା ହଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଇଏ ଥିଲା କବିତାର ଯୋଉ କଥା, ମଣିଷର ଆଶା, ମଣିଷର ଆକାଂକ୍ଷା, ମଣିଷର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ୟ, ବାସ୍ତବତା, ଏ ସମସ୍ତ ବିପ୍ଳବ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଇଏ ଥିଲା କବିତାର ସଂଜ୍ଞା। କବିତା କଣ? କବିତାକୁ କାହିଁକି ମଣିଷ ପଢିବା ଆବଶ୍ୟକ? କବିତା ବା କାବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ରହିଛି? ଇଏ ଥିଲା କବିତାର ସଂଜ୍ଞା ବା କାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତାପରେ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ବା ଯାହାର ଆମେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା।
ଯଦି ସମସ୍ତ ସଂଜ୍ଞା को देखा जाए कविता शब्द भाव छंदर गोटे सम्मिश्रण कौन रस हो पारे तेबे यहाँ जदि देखा जाए यार परिसर कौटी यार परिसर को कहीं मापी पारिबनी यार परिसर तो माटी रु आकाश पर्यंत व्यापक माने मनुष्यर अवचेतन ठारू बहिर्शौर्य पर्यंत या विस्तार केबे केबे कमनीय प्रेम चिठी तो केबे केबे झड़र झंकार होची कविता पुणी बहुमुखी आधार रे को जदि आमे देखिबा विशेषत्व को किछि यार निर्दिष्ट नियम बा किछि निर्दिष्ट धारा रही बाहर को चली गले प्रत्येक जिनिसर गोटे लिमिटेशन थाए गोटे निर्दिष्ट परिसर थाए तार बाहर को जदि चली जीवो हुए तो तार सौंदर्यता सेठी कमी जीवो से कवितार संक्षिप्तता तार आवेग केते रहउची रहस्यबोध परिच्छन्नता सठिकता सौंदर्य दृष्टि कहानी छंद और शैलीर प्रयोग ये सब गुड़ाक कवितार गोटे धराबंधा नियम भाव रही आमे जदि कविताटी को देखिबा प्रथमे मुझे कहली संक्षिप्तता बेसी दीर्घ कविता हेले कहीं पढ़िबेनी के शुणिबेनी समय कहा पाखरे अछि आज्ञा खूब कम समय भितर गुरुत्वपूर्ण कथा को जानिबा शुणिबा ताहले मनुष्य मन भितर रही जाए से कविता एवं ताहा ही कविता को बलिष्ठ करे जिते बड़ हम से बलिष्ठ करनी जिते संक्षिप्त हम एवं जिते आवेग भरा हम द्वितीय कथा कही ना आवेग जिते आवेगमय ता कविता भितर रहिबो से कविता को बा काव्य को से सुंदर रूप प्रदान करिबो तापरे रहस्यबोध कविताटा एते सहज ता भितर टिके टिके रहस्यबोध रहिबा आवश्यक मध्य कारण सबु कविता जदि सड़क भाव हुए हुए तो पाठक मान बेले बेले माने आमोदित करिबारे कोठी ना कोठी टिके उणा हेगला भलिया अनुभव समय बा कम समय रे आवेग देई परथिबो रहस्यबोधता थिबो एवं जहा रचना हेतिबो ताहा परिच्छन्नता भाव थिबो परिष्कार थिबो पढ़ी होथिबो बोधगम्य होथिबो सठिक थिबो कोनसी भूल तथ्य कविता भितर देले मन को पाइबनी परवर्ती समय से कविता को पाठक मान पाखे पहुंचेले बा सेही कविर लेखा को से पसंद करेनि बुझीबेनी बा इच्छा करेनि कविता को पढ़िबा पई तापर सौंदर्य बोध तापर कहानी यदि आम टिके दीर्घ करूचंती कविता ता भीतर जदि निर्दिष्ट कहानी टे आम रखि पारुचंती ता मध्ये सुंदर हो पुणी छंद आ शैलीर प्रयोग छंद एवं शैली आम जहाँ कहते रीति बा गोटे धारा यदि धारा नहीं कौन से छंद नहीं जहाँ मन को मन आसला लिखिदेले से कविता हेनी आज्ञा हुए तो केवे केमिति पाठक मान शब्द आकर्षण करके किछि मुहूर्त पर रखिपारे किंतु ता कविता भरा हेनी बा कविता मय हब नाही मनुष्य को बांधि रखिया पई किछि मुहूर्तर साहित्य आवश्यक बा किछि भिन्न मनस्कता आवश्यक सेटा ही केवल कविता प्रदान करे यह ही कवितार वैशिष्ट्य यह ही कवितार विशेषत्व तेबे आज ये जो कविता संपर्क रे आलोचना कवितार संज्ञा कवितार स्वरूप एवं जो विशेषत्व बा वैशिष्ट्यता किभଳି लागिला मते कमेंट रे पिला मन निश्चय जणाइबो तुम मानकर आग भली टिके कमेंट कम आसुछि बा मते लागुछि बा देखिबा मानसिकता बोध टिके कमिला भली अनुभव होछि यदि बढ़ी जीवो सेटा ताहले मते आहुरी भलो लागिवो ए नुआ नुआ विषय ऊपर नुआ नुआ कथा को नहीं वीडियो प्रस्तुत करिया पई आसंता अध्याय रे हमें ए कविता को जारी रखिबा कविता परे हमें आलोचना करिबा कवितार प्रकार भेद संपर्क रे एवं काव्य संपर्क रे जहां समस्त पिलामान गुरुत्वपूर्ण आम जानिबा दरकार वास्तव में काव्य कौन कविता कौन सब रूप अच्छी प्रकार भेद कौन कौन अच्छी से सब संपर्क में परवर्ती अध्याय जानिबा आज रोचे नमस्कार।